Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sofia Konita. My number is 8320200176. Today I will read about the Southland in chapter 1. Buck did not read the newspaper. He didn't know that there was trouble in very big, strong duck in California. Men found a yellow metal called gold in the Klondike. They needed big, strong dogs with furry coats to work in the north. Buck lived in the big house in the sunny Santa Clara Valley. The house was called Judge Miller's place. Around the house, there were big gardens, fruit trees, and horses. Buck was born here and now he was 4 years old. There were other dogs too, but they were not important. Buck was the king. Judge Miller's place with his. Buck tidak membaca korannya. Dia tidak mengerti bahwa ada masalah besar untuk anjing yang kuat dan besar di California. Seseorang yang menemukan besi kuning akan dipanggil sebagai emas di Klondike. Mereka membutuhkan anjing yang besar dan kuat untuk mereka pekerjakan di bagian utara. Buck hidup di sebuah rumah besar di sunny Santa Clara Valley. Rumah tersebut adalah milik hakim bernama Millers. Di daerah rumah tersebut ada banyak kebun yang besar, pohon buah-buahan, dan juga kuda. Buck lahir di rumah tersebut dan dia sekarang berumur 4 tahun. Di sana juga terdapat banyak anjing lain, namun anjing-anjing tersebut tidaklah penting. Buck adalah raja di sana. Dia berenang dan mencari dan berburu dengan anak dari Judge. He walked with the Judge's daughters. He carried the Judge's grandson on his back and played with them. In the winter, Buck sat at the Judge's feet in front of the fire. Dia berjalan dengan anaknya anak perempuan hakim. Dia membawa anak-anaknya atau menggendong anak-anaknya di punggungnya dan bermain dengan mereka. Di saat musim dingin, Buck akan duduk di kaki hakim di depan perapian. Buck's father was a big St. Bernard and his mother was a Scottish sheepdog. Buck weighed 140 pounds and he was a happy and handsome dog. Ayah Buck adalah anjing terbesar yang berada di Street Bernard, di Jalan Bernard, dan ibunya adalah seekor anjing yang berasal dari Scottish. Berat badan Buck adalah 1.500 kilo dan dia adalah seekor anjing yang ceria dan juga tampan. Fall of 1897, men from all over the world went to the Klondike. They want to find gold, but Buck did not read the newspaper. Pada musim gugur tahun 1897, orang-orang berasal dari seluruh dunia pergi ke Klondike. Mereka mencari emas. Namun Buck tidak membaca korannya. Manuel was the gardener helper and he needed money for his big family. One evening, the judge was out of the house and
Manuel and Buck went for a walk. No one saw them leave, and only one man saw them at the railway station. The man talked to Manuel and gave him some money. Then Manuel tied a rope around Buck's neck. Buck let Manuel put the rope around his neck because he was his friend. But when the other man pulled the rope, Buck could not breathe. He was angry and he jumped at the man. The man caught him and suddenly Buck was on his back. His throat was out of his mouth and he was unable to move. In the past, no one ever did this to him. Manuel adalah seorang pekerja kebun. Dia membutuhkan beberapa uang untuk keluarga besarnya. Pada suatu sore, hakim itu keluar dari rumah pergi, dan Manuel dan Buck pergi jalan-jalan. Tidak ada seorang pun yang melihat mereka pergi, dan hanya satu orang yang melihat mereka pergi. Dan hanya ada satu orang yang melihat mereka di rel kereta api. Pria itu berbicara kepada Manuel dan memberi Manuel beberapa uang. Lalu Manuel melepaskan tali yang ada di sekitar leher Buck. Buck membiarkan Manuel untuk melepaskan talinya karena dia adalah temannya. Namun, saat orang lain berusaha untuk memakaikan tali ke leher Buck, ia tidak bisa bernafas. Dia marah dan dia melompat kepada pria itu. Pria itu menangkap Buck dan Buck akhirnya ditangkap. Lidah Buck keluar dari mulutnya dan dia tidak bisa bergerak karena dia tidak nyaman. Akhirnya tidak ada yang pernah melepaskan tali dari lehernya lagi. The two men put him on the train in the baggage car. When Buck woke up and the train was moving, he was angry. The man watched him, but Buck was too quick. He beat the man's hand. Dua pria itu membawanya ke dalam bagasi mobil. Saat Buck terbangun dan kereta itu bergerak, dia sangat marah. Pria itu melihat Buck dan Buck tiba-tiba menggigit tangan pria tersebut. That evening, the man took Buck on to the back room of a salon in San Francisco. The salon keeper looked at his hand. Malam itu, pria itu membawa Buck ke ruang belakang salon di San Francisco. Penjaga salon tersebut melihat ke tangan lelaki itu. I only got $50 for it, the man said. Aku hanya mendapat $50 untuk itu, pria itu berkata. How much did the other man get? The salon keeper asked. Berapa banyak orang lain mendapatkan berapa banyak? Tanya si penjaga salon. $100, $100. Jawab si pria. What makes 150? That's a good price for a dog like him. Come on, help me put him into the crate. Apa perbedaannya 100 dan 50? Itu adalah harga yang bagus untuk anjing seperti dia. Ayolah, bantu aku untuk
membawanya ke dalam peti. Buck tried to attack the two men, but they pulled the rope again and again. Buck suffered terribly. His neck, throat, and throat hurt a lot. The men took off the rope and threw him into a crate. Buck mencoba menyerang kedua orang itu, tapi mereka menarik tali tersebut lagi dan lagi. Buck sangat menderita. Leher dan lidahnya terdapat banyak luka. Orang itu melepaskan talinya dan melemparkannya ke dalam peti. Buck spent the night in the back room of the salon. He was very angry. He could not understand why he was there. What did the strange man want? Why was he a prisoner in a crate? Where was the judge? Buck menghabiskan waktu di ruang belakang salon itu. Dia sangat marah. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia ada di sini. Dan apa yang orang asing itu inginkan. Mengapa dia menjadi tahanan dalam sebuah peti dan di mana majikannya? Pada keesokan harinya, the next morning, 4 men took the crate to the railway station. They put it on a train what was going on the north. For 2 days and 2 nights, Buck did not eat or drink. He was confused and angry. Men on the train laughed at him. He threw himself against the crate. He growled and barked at the men. Keesokan harinya, 4 pria membawa peti itu ke stasiun kereta api. Mereka meletakkannya di kereta yang akan menuju ke utara. Selama 2 hari 2 malam, Buck tidak makan dan minum. Dia kebingungan dan marah. Orang-orang di kereta menertawakannya. Dia melemparkan dirinya ke dalam peti dan dia menggeram dan berteriak pada orang-orang. Buck was very thirsty, but he had no water. His throat and throat were very dry. His eyes were red and his anger grew. Buck sangat haus, namun ia tidak mempunyai air. Lidah dan tenggorokannya juga sangat kering. Matanya memerah dan dia sangat marah. But he was glad for one thing. The rope was off his neck. He did not want another rope around his neck. Namun dia sangat bersyukur akan satu hal. Karena talinya terlepas dari lehernya dan dia tidak menginginkan adanya tali lain di lehernya.